Hello and welcome to NN Sars My Study Line. Dear students, এই ভিডিওরে তোমানকু মু সিলেক্টেড 2 নম্বরিয়া মার্ক পলিটিকাল সায়েন্স রে डेफिनेटली बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूची पिला माने दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड तेणु वीडियो को स्किप करबेन जमारू लास्ट तक वीडियो को देखिबो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ भितर रखिछि मु तमरो पिला माने वीडियो आरंभ करिया पूर्व टिके तमान कहि रखे कि ग्रुप बी तुम क्वेश्चन पेपर ग्रुप बी बा ख विभाग रे तुम 2 नंबर प्रश्न आसीबो पड़िबो केतोटी ऑल टोटल यू विल गेट 12 क्वेश्चंस ओके 12 टी प्रश्न तुम माने पाइबो एवं सेमान को मध्यरु एमंग 12 यू हैव टू डू एनी 7 जे कोनसे 7 टी तुम माने करियो पिला माने जे कोनसे 7 टी प्रश्न रो उत्तर दबो एवं प्रति प्रश्न रो मूल्य होची 2 प्रति क्वेश्चन रो मूल्य होची 2 तुम माने करिवो 7 टी एवं तुम माने एथिरे रखिबो केते 14 नंबर रखिबो 7 टी प्रश्न रो उत्तर दबो 2 नंबर करी 14 नंबर हबो एवं टार्गेट रखो हाउ टू गेट 14 आउट ऑफ 14 तेणु 14 रु 14 केमिति रखिबा सेही टार्गेट टा करिबा ओके सो वीडियो को लास्ट तक देखिबो जमार स्किप करिबो नै बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आ भितरे मु रखिछि एवं कहि रखे कि तुम माने प्रश्न लेखा थी तुम मान को डायरेक्शन थी ऑलरेडी दुईटी वाक्य रे ही उत्तर प्रदान करिवो बेसी लिखिबो पिला माने गोटिए वाक्य पई गोटिए नंबर दुईटी वाक्य पई 2 नंबर तेणु 2 सेंटेंस यू हैव टू राइट 2 सेंटेंस ओके सो रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन केंद्र तालिका बहुत इंपोर्टेंट अछि क्वेश्चन टी केंद्र तालिका पिला माने तुम तालिका जानिछो तीन प्रकार तालिका केंद्र तालिका राज्य तालिका युग्म तालिका तापर आउ गोटे तालिका मध्ये अछि अवशिष्ट क्षमता तो व्हाट एवर इट मे भी देखिबा वर्तमान केंद्र तालिका सेंट्रल और यूनियन लिस्ट केंद्र तालिका कौन दीटा वाक्य लिखिबा देखो पढ़ो समस्ते मो सहित भारतीय संघीय व्यवस्था रे केंद्र और राज्य मानक मध्य रे तीनोटी तालिका शासन क्षमता बंटन करा जाईछि तीनोटी तालिका जेउथिरु केंद्र तालिका अन्यतम हे गला गोटे सेंटेंस तापर कोन लिखिबा एही तालिका रे थिबा गुरुत्वपूर्ण 69टी विषय रहिछि केतोटी विषय रहिछि केतोटी विषय रही 69टी विषय रही एवं ता उपरे संसद आईन प्रणयन करिथाए एतिकी लिखिदेले तुम माने पिला माने 2 रु 2 निश्चित भाव में श्योरली विल गेट 2 आउट ऑफ 2 दीटा तो सेंटेंस लिखिबो आ एथरे 69टी विषय अछि आ उपरे संसद आईन प्रणयन करे एवं जो तीनोटी तालिका भितरे ये गोटे तालिका एथरे केंद्र तालिका को कहा जाए बस दैट्स एनफ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बी को जिबा बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता कहा को कहा जाए बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता कहा को कहा जाए उत्तर भारत संविधान रो सप्तम अनुसूची रे एठी गोटे प्रश्न आसिला देखो उत्तर गोटे पाइबो सप्तम अनुसूची रे वर्णित केंद्र तालिका राज्य तालिका युग्म तालिका अंतर्भुक्त होई नथिबा विषय को को अनुसूची माने रखो सप्तम अनुसूची एवं सेतरे तालिका कौन कौन अछि केंद्र तालिका राज्य तालिका युग्म तालिका अंतर्भुक्त होई नथिबा विषय को बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता कुहा जाए जो क्षमता गुड़िक केंद्र तालिका रे नाही जो विषय गुड़िक राज्य तालिका रे नाही जो विषय गुड़िक युग्म तालिका रे नाही ताहाकू कौन कहबा ताहाकू कहबो बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता एवं तापरे संविधान रो 248 धारा अनुसार केंद्र सरकार बा संसद एही विषय उपरे आईन प्रणयन करंती किए प्रणयन करिवो ना केंद्र सरकार को धारा अनुसार संविधान रो 248 धारा अनुसार संसद ही बड़का क्षमता बा अवशिष्ट क्षमता पर आईन प्रणयन करे नेक्स्ट ग्राम पंचायत रो दुईटी बाध्यतामूलक कार्य लेख पिला माने ग्राम पंचायत रो जो कार्य थाए ऑप्शनल एंड कंपलसरी बाध्यतामूलक एवं इच्छाधीन एटी प्रश्न अछि तुमर बाध्यतामूलक को गुडी को बाध्यतामूलक बहुत अछि किंतु दीटा लिखबा को पड़ियो तुम मानकू देखो ग्राम पंचायत रो दुईटी बाध्यतामूलक कार्य हला एमिति सीरियल एक दि करके लिखि दो बा दुईटी सेंटेंस रे लिखि दे परिबो पॉइंट 1 ग्राम्य रो रास्ता निर्माण मरामती करिबा गाँ रो रास्ता मरामती करिबो एवं निर्माण करिबो 2 पानीय जलर व्यवस्था करिबो एवं जन्म मृत्यु रो हिसाब रखिबो पानीय जलर व्यवस्था करिबो जन्म मृत्यु रो हिसाब रखिबो एमिति लिखि देले निश्चित भाबरे तमे 2 रु 2 नंबर एठी मध्य पाई जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन आतंकवाद बा सन्त्रासवाद कोन आतंकवाद बा सन्त्रासवाद कोन व्हाट इज टेररिज्म जेतेबेले गोटिए गोष्ठी निजर राजनैतिक अभिलाष बा अन्य कोनसी निर्दिष्ट लक्ष्य को पूरण करिया पई सांघातिक हिंसात्मक पंथा
ପନ୍ଥାର ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା। ଯଥା କ'ଣ କ'ଣ କରିବ? ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଲେଖ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦେବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନା ରାଜନୈତିକ ଅଭିଳାଷ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାଂଘାତିକ ହିଂସାତ୍ମକ ରାସ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି କେଉଁ କେଉଁ ରାସ୍ତା? ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିଦେବ, ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତାସବାଦ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଥରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତାସବାଦ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ୱାର୍ଲଡରେ ପିସ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି ମେନସନ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ନେକ୍ସଟ, ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଷ୍ଣୋଇ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଧହୁଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ। এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାରହାପ୍ସ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେଉଁଠି ନା ରାଜସ୍ଥାନର ବିଷ୍ଣୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ବିଷ୍ଣୋଇ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପାରମ୍ପରିକ ବିଷ୍ଣୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ରାଜସ୍ଥାନର ବିଷ୍ଣୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଏହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଗଛକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। 1731 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲରୁ, ଏଇ ମସିହାଟା ଲେଖିବ, 1731 ମସିହାରେ ବୃକ୍ଷ କାଟି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କିଏ? ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା, ଏଇ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ, ଅମୃତା ବାଈଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓ ଝିଅ ଓ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେନାବାହିନୀର ଆକ୍ରମଣରେ 363 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। 363 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଏଥିରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବା ପରେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଓ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଓ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏହାକୁ କହିବା ବିଷ୍ଣୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିସ୍ଥାପନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିସ୍ଥାପନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଓ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁ? ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କରୁ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଓ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାସଚ୍ୟୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଥଇଥାନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଦୀବନ୍ଧ ତିଆରି କରୁ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ଶୁଭ ବସଉ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ବାସଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହିବ ନା ବିସ୍ଥାପନ। ଭେରି ଇଜି ଟୁ ରିମେମ୍ବର। ନିଜ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ, ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିବ, এই କଥା ବୁଝିଲ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କରାଯାଏ ଏବଂ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇ ବସବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ କଲ୍ଡ ବିସ୍ଥାପନ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ସିମଳା ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ସିମଳା ରାଜିନାମା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧର, ପିଲାମାନେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସିମଳା ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଉତ୍ତର ଦେଖ। 1972 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକାର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲଫିକାର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋ ସିମଳାଠାରେ ଏକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ସିମଳା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସମର ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା 1972 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜିନାମା, ଯାହାକୁ ସିମଳା ରାଜିନାମା ବୋଲି ତାକୁ କହୁ। କାହିଁକି ସିମଳା? ନା ରାଜିନାମାଟା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିମଳା ଠାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ସିମଳା ରାଜିନାମା। 1972 ଜୁଲାଇ 2, ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଲାଗି ଏହି ରାଜିନାମାରେ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହି ରାଜିନାମା ଯେଉଁ ଆମ କରାଗଲା, ଟ୍ରିଟିଟା କରାଗଲା, ସମଝୋତାଟା କରାଗଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଏକମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସିଆଚିନ୍ ବିବାଦ କ'ଣ? ସିଆଚିନ୍ ବିବାଦ
सियाचिन विवाद कौन ना सियाचिन काराकोरम पर्वत श्रेणी एक दुर्गम अंचल अवस्थित यहाँ मन रख सियाचिन कौट अवस्थित ना काराकोरम पर्वत श्रेणी दुर्गम अंचल अवस्थित यही 4000 वर्ग किलोमीटर एटी केते ना 4000 वर्ग किलोमीटर तुषार स्रोत प्रणाली निरपेक्ष अंचल रूपे रही काश्मीर को पाकिस्तान एवं चीन आक्रमण रक्षा प्रदान करियोछि एटा गोटे ग्लासियर पिला माने केते एरिया व्यापी सेटा ना 4000 वर्ग किलोमीटर रे सेठी कौन अछि खाली बरफ ही बरफ स्रोत अछि सेठी हमर सैन्य माने जगिचंती एवं जोथि पई कि एठी हमें काश्मीर को पाकिस्तान और चीन आक्रमण रक्षा करि पारुछु तेणु 1982 मसीह भारत 1000 किलोमीटर काराकोरम रास्ता निर्माण करी अन्यान्य देशर गमनागमन पर 1988 मसीहा मे मासरू मुक्त करथिला गोटे रास्ता से तैयारी करथिले 1000 किलोमीटर तेणु अन्यान्य देश को जीवासिया करने गोटे रास्ता आम उन्मुक्त करूँ के 1988 मसीहा मे मासरू मुक्त करागला कि 1982 मसीह काराकोरम रास्ता तैयारी करागला फल कौन है फल सियाचिन प्रसंग को नहीं भारत पाकिस्तान मध्य विवाद सृष्टि है वो उभय देशर सैन्य मध्य गुली विनिमय होता ए बहुत सैन्य मृताहत होते उभय पक्ष यहाँ कौन कह जाए ना यहाँ कह जाए सियाचिन विवाद यहाँ कौन कह जाए सियाचिन विवाद दैट्स ऑल अबाउट सियाचिन विवाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मिलित जातिसंघ प्रश्न पढ़ मिलित जातिसंघ महासचिव प्रमुख कार्य कौन दुईटी वाक्य लिखबार अच्छी आमको दुईटी वाक्य लिखिदेले तुम दुई दुई पाइब तुमको टी बेसी एक्सप्लेन कर दूसरी पे देखा जो सेक्रेटरी जनरल रहिले सेक्रेटरी जनरल जो रहिले आमर यूएन रो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बा मिलित जातिसंघर तांकर कार्य कौन देखा मिलित जातिसंघ महासचिव प्रमुख कार्य है प्रथम 1 नंबर कोरे से सचिवालय मुख्य प्रशासक भाव कार्य संपादन करती जो मिलित जातिसंघ गोटे सेक्रेटेरिएट बा सचिवालय अच्छी तार सी मुख्य 2 खोल जातिसंघर वार्षिक विवरणी प्रस्तुत कर साधारण सभा उपस्थापन करती वार्षिक विवरण माने गोटे वर्ष रे जातिसंघर कौन हेची न हेची तार विवरणी से प्रस्तुत करिकी कोठी प्रकाश करिवे ना जनरल असेंबली बा साधारण सभा रे ये मध्य यूएन रो गोटे ऑर्गन मिलित जातिसंघर गोटे ऑर्गन सेठी मिलित जातिसंघ ऑर्गन जो साधारण सभा बा जनरल असेंबली रे ताको उपस्थापन करती एई दुईटी वाक्य लिखिदेले तुम प्रश्नर उत्तर कंप्लीट हो जिवो एवं आउ गोटे तुम भी मन रखि था सचिवालय कर्मचारी को नियुक्ति और नियंत्रण सचिवालय जो कर्मचारी जी अच्छा नियंत्रण और नियुक्ति करी दुईटी सेंटेंस लिखिदेले कंप्लीट हो लिखा तुम दरकार ना तुम प्रश्न थी दुईटी वाक्य उत्तर दियो तापर प्रश्न सॉल्ट टू कौन सॉल्ट टू स्ट्राटेजिक सॉल्ट रहा स्ट्राटेजिक ए रहा आर्म्स ARMS आर्म्स तापर एल रहो लिमिटेशन LIMI लिमिटेशन TATION लिमिटेशन तापर टी रहा टॉक्स TALKS टॉक्स एटा कौन पिला माने दुईटी सॉल्ट होता गोटे सॉल्ट 1 थिला गोटे हला सॉल्ट 2 एटी प्रश्न अच्छी सॉल्ट 2 कौन देखिबा उत्तर पढ़ समस्ते 1979 मसीहा जून 18 तारिख रे ऑस्ट्रिया राजधानी 1979 मसीहा जून 18 तारिख रे ऑस्ट्रिया राजधानी किए ना भियना ठारे अमेरिकार राष्ट्रपति जिमी कार्टर एवं सोवियत रूस रो राष्ट्रपति लियोनार्ड ब्रेजनेव मध्य सॉल्ट 2 राजीनामा स्वाक्षरित होइतिला एटा कौन थिला ना या सॉल्ट वार रो धारावाहिक सॉल्ट 1 रो धारावाहिक प्रक्रिया थिला अर्थात सॉल्ट 1 पर सॉल्ट 2 तैयारी होइतिला पिला मन तुम को कहि रखे दीटा नाम मन रखबो जिमी कार्टर और सोवियत रूस राष्ट्रपति लियोनार्ड जेनेव मध्य होइतिला केबे होइतिला 1979 मसीहा जून 18 तारिख एटा कौन पाइतिला ना उभय राष्ट्र मध्य जो रहिला हमर बैलिस्टिक मिसाइल सब रहिला क्षेपणास्त्र गुड रहिला एवं जो आर्म्स गुड रहिला न्यूक्लियर आर्म्स रहिला परमाणु बोमा इत्यादि तार संख्या सब कमिया पई ए चुक्ति रे व्यवस्था करा जाई थिला तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा परिवेश को केते भाग विभक्त करा जाई थाए वो कौन कौन परिवेश को केते भाग विभक्त कराई थाए देखिबा परिवेश को साधारणतः 2 भाग विभक्त कराई था पिला में 2 भाग लिखिबो कौन कौन ना प्राकृतिक परिवेश एवं मानवीय परिवेश गोटे हला प्राकृतिक परिवेश आ गोटे हला मानवीय परिवेश वीडियो को लास्ट तक देखियो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि डोंट स्किप डोंट गो हियर एंड देयर देखिबा प्राकृतिक परिवेश आ मानवीय परिवेश प्राकृतिक परिवेश काहा को कहबा ना उष्म मंडल वायुमंडल बारीमंडल एवं जैव मंडल
ଏତିକକୁ ନେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଲେଖିବ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥା ଜନବସତି ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାହାକୁ ନେଇ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜନବସତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମାନବୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ 2 ରୁ 2 ସିଓର ତୁମମାନେ ପାଇବ। କେହି ତୁମକୁ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି ବା କମ୍ ନମ୍ବର ବି କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଘଟନ କ'ଣ? ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଘଟନ କ'ଣ? ଜୈବ ବିବିଧତା କହିଲେ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଜୈବ ବିବିଧତା କାହାକୁ କହୁଛ ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା, କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା, କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ ଜୈବ ବିବିଧତା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଓ ତତ୍ଜନିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ତା ଫଳରେ ଆର ପ୍ରଭାବ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା, କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା? ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ୟେସ୍, ସମୂହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାସ୍ଥଳୀ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ବିପନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁମାନଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥଳୀ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବ, ବୃକ୍ଷଲତା ବିଲୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅନେକ ଜୀବ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା, ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ତୁମେ 2 ରୁ 2 ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦେବ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବ। ଭିଡ଼ିଓର ସବୁ କଥା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।